हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रात के वक़्त अक्सर जिन्नात जो है वो बाहर फिरते हैं और बच्चों पे, ख़वातीन पे ख़ास तौर पे उनका हमला होता है। मैं आज आपको हिफाजत के लिए बहुत ही मज़बूत अमले कुरानी दूंगा, और अगर किसी पे जिन्नात का हमला हो जाए औरतों, मर्दों या बच्चों पर, तो किस तरह उससे निजात हासिल की जा सकती है। जिन्नात जो है वो इंसानों से 10 गुना ज़्यादा इस दुनिया में मौजूद हैं। पहाड़ों पे, सहराओं में, समंदरों में, झीलों पे और ऐसी जगह जहाँ घने दरख्त हों या कूड़ा डस्टबिन की शक्ल में गंद पड़ा हो, तो वहाँ पर जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा होता है। ख़ास तौर पे वो घर जिनको बहुत अरसा बंद रखा जाए और उसमें रोशनी ना हो, अंधेरा ही ज़्यादा हो और बहुत अरसा अंधेरा रहे, तो जिन्नात वहाँ बसेरा कर लेते हैं। इसलिए घर के अंदर भी ऐसी जगह, बेसमेंट या कमरे जो बहुत बंद रहते हैं, जहाँ कोई नहीं आता, तो वहाँ लाइटिंग लाजमी करनी चाहिए। कभी कभार लाइटिंग कर दें, उससे जिन्नात वहाँ से निकल जाएंगे। एक बंदा मेरे पास आया, कहा जी हमारे घर की ऊपर की स्टोरी पर जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं, और ये अभी की बात है, मैं यहाँ मलेशिया में मौजूद हूँ, और ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं, लेक है, यहाँ की झील है, और यहाँ इसके किनारे हम यहाँ आराम, यानी हमारे रूम है। तो रात को मैं अक्सर जो है यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, वज़ाइफ करता हूँ। ऐसे में समुंदर पे जाके हमने बीच पर होटल रेंट पे लिया, वहाँ भी हमने ऐसे पढ़ाइयाँ की। रात को पानी का एक शोर होता है, लहरों का। तो यहाँ पर ही मेरे पास ये फैमिली आई कि हमारा घर जो है उसमें जो ऊपर की स्टोरी है वो हमेशा उसमें आवाज़ें आती हैं और जाते हुए दिल घबरा जाता है। तो मैंने वहाँ विज़िट किया, मैंने देखा, तो मैंने कहा ये तो आपने बंद बहुत रखा हुआ है और यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा रहता है, रोशनी बिल्कुल नहीं होती। मैंने कहा आपने 8-10 दिन यहाँ पे हैवी लाइट जला के रखनी है और फिर ये अमल करना है, इंशाअल्लाह ये चीज़ें यहाँ से कूच कर जाएंगी, चली जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चंद दिन ही अभी शुरू किया है, तो उनको आवाज़ें आना बंद हो गई और उनको वहाँ पे जैसे छत पे कोई भाग रहा है या घर में अंदर कोई चीज़ें तलाश कर रहा है, ऐसे फील होता था। तो याद रखें, ये बेवकूफ़ी हरगिज़ ना करें, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ये कब्रिस्तान बनाएंगे तो जिन्नात खुद आएंगे। फरमाया घर में नमाज पढ़ो, जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। ये जब होगा जब आप वहाँ पर लाइट करेंगे कि मैंने कुरान पढ़ना है, आप वहाँ पे जो है नमाज के लिए सफाई का एहतमाम रखेंगे, तो घर वो कब्रिस्तान नहीं बनेंगे, जिन्नात का बसेरा नहीं बनेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया कि वहाँ पर लाइटिंग ना की, तिलावत ना की, नमाज ना पढ़ी, और फिर आप कहते हैं जी जिन्नात आ गए, किसी ने जादू कर दिया। जादू इतना बड़ा नहीं है जितना आपके अपने आमाल की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से शयातीन मुसल्लत हो गए। जो मगरिब का टाइम होता है, अभी मगरिब का टाइम है यहाँ मलेशिया में, आप देख रहे हैं अंधेरा है, और मगरिब का जो टाइम है, जैसे अब पीछे लेक है, ऐसे पानी की जगह पे बच्चे चले जाएं, खेल रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, औरतें फिर रही हैं, नंगे सर हैं, तो ऊपर से ये जिन्नात मगरिब के गुरूब आफ्ताब के टाइम ऐसे इबादत कर रहे होते हैं जैसे हमारा जुम्मे का समा होता है, नमाज के लिए लोग दौड़ रहे हैं, ईद की नमाज के लिए दौड़ रहे हैं। उस वक़्त बच्चों या औरतों पे उनकी नज़र पड़ती है, उनका साया, तो वो उन पे मुसल्लत हो जाते हैं आशिक होकर या तंग करने के लिए, और फिर वो उनको तंग करते हैं। बच्चे रात को डरते हैं, दिन को ठीक रहते हैं, मगरिब होते ही बच्चे डरना शुरू हो जाएंगे, या मर्द औरतें मगरिब के बाद उनके दिल पे खफकान आ जाएगा, घबराहट आ जाएगी और परेशान होंगे। रात हो गई, अंधेरे में डरेंगे, ख्वाब अजीब आएंगे, दिल बैठेगा, अजीब एंजाइटी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये फीलिंग जब आपकी हो तो आपने ये अमल ख़ास करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुरान पाक का बड़ा मजबूत अमल है
اور یہ الحمدللہ میں نے بڑے لوگوں کو بتایا، ان کو بڑی تعداد میں فائدہ ہوا۔ جنات کو حاضر کر کے اسے کلمے پڑھانا اور ڈنڈے مارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اصل ہے اس کو ختم کرنا، اس کو نکال دینا، اس کو جسم سے، گھر سے خارج کر دینا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآنی آیات پر عبور رکھتا ہو کہ کون سی اہل کتاب کے لیے ہیں، کون سی مشرکین کے لیے ہیں، کون سی مومنین کے لیے ہیں۔ تو یاد رکھیں سورہ فلق بڑی بہترین سورت ہے جنات کے لیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جو آیات ہیں اس کے اندر بڑی پاورفل ہیں۔ یہ دو آپ نے سورہ فلق کو پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے، خود پڑھیں تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی پڑھ دے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اچھا یہ تو پڑھ لی، وَمِن شَرِّ، اس کی دوسری آیت بھی پڑھ لی، تیسری بھی پڑھ لی۔ جب آپ نے کہنا ہے نا، آپ نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادوگر کے لیے پڑھنا بہترین ہے۔ جادو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کو تکرار کریں، بار بار پڑھیں۔ اور اگر جنات ہیں آپ پر، اور جنات آپ پہ بار بار اٹیک کر رہے ہیں یا مغرب کے ٹائم آ چکے ہیں، تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس آیت کو آپ نے پہلے فلق کو ایک بار پڑھنا ہے، اور جب اس آیت پہ آئیں تو اس کو 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سورت مکمل کر دیں۔ پھر دوبارہ شروع کریں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اچھا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس کو 11 بار پڑھیں، پھر سورت مکمل کر دیں۔ اس طرح 40 بار یہ سورت پڑھیں، اور پانی پہ دم کریں اور تیل پہ، تیل سے اس بندے کی، مرد عورت بچے کی سر کی مالش کریں، اور پانی اس کو پلائیں اور اس پہ چھینٹے دیں ایسے، اور جب مغرب کا ٹائم آئے تو اس پہ چھینٹے روز دیں۔ یہ 7 دن عمل کریں، جڑ سے جنات وہ نکل جائے گا اور اس سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور وہ آپ کی ہڈیوں سے بھی خروج کر جائے گا، وہ آپ کی باڈی میں بھی باقی نہیں بچے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا اور آپ بالکل ایزی ہو گئے۔ اور اگر آپ کو گھر میں فیل ہوتا ہے تو آپ اسی کو دم کر کے گھر میں چھینٹے دیں 7 دن تک، اور لائٹنگ ضرور کریں، اور آپ جو ہے چھینٹے گھر میں دیں، ہر طرف پانی پھینکیں۔ انشاءاللہ آپ یہ 7 دن عمل کریں گے، آپ کے گھر کے اندر سے بھی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور احتیاط کریں کہ بچوں کو، خواتین کو عین مغرب کے ٹائم باہر نہ پھرنے دیں، اور پگڈندیوں پہ، ایسے پانی والی بہتے پانی کی جگہ پہ، ایسی جگہوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور یہ اعمال ہمارے خاص ہیں جو آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، اور آپ اس کو کریں گے، اللہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اس کی برکت سے آپ کی پرابلم انشاءاللہ مکمل حل ہو جائے گی۔ اور یہ ہر مرد عورت کو اجازت ہے میری طرف سے، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔